Dan pertama kita akan langsung saja ke head coach, Coach Iban. Bagaimana melihat pertandingan tadi secara menyeluruh? Bueno, el partido creo que ha sido bueno, sabiendo que las condiciones que teníamos hoy eran diferentes. Jugar a las 3 de la tarde, con 2 partidos ya en las piernas de los jugadores, sabíamos que teníamos que llevar el partido al balón, a tener el balón, a cansarlos y que poco a poco moverlos y encontrar los espacios, que al final las oportunidades se van a ir viniendo poco a poco, sin tener pérdidas. Sí que es verdad que ha habido momentos que lo hemos hecho bien, hay otros momentos que bueno, hemos tenido pérdidas y les hemos dado alguna oportunidad a ellos, pero bueno, en general creo que el equipo ha hecho un buen partido, han hecho un esfuerzo todos muy grande porque lo están haciendo, porque venimos con pocos jugadores y al final es eso, es que vayan cogiendo confianza. Yo creo que el equipo va a más y bueno, lo importante es que llegamos a la final, que era lo que veníamos aquí y a partir de ahí pues otra experiencia más para ellos. Baik, kami lihat hari ini adalah satu kondisi yang permainan cukup capek karena kondisi berbeda dengan kami. Kita mulai main tadi siang, tentu kaki kami capek semua untuk kondisi siang. Tapi karena kondisi ini kita siapkan pemain kita untuk bisa mencapai permainan. Jadi mereka melakukan permainan, mencari ruang kosong untuk bermain. Jadi kocak kiri, kocak lagi melakukan permainan untuk memainkan bola. Tentu ada kesempatan yang hilang dan kesempatan kita bisa ambil, dan kesempatan kita bisa ambil itu memberikan keuntungan untuk kami ya, sehingga kita mengambil keuntungan itu dan bisa melakukan satu pertandingan cukup baik dan pemain semua jadi aktif. Jadi apa yang kita capai hari ini tercapai, kita menang, masuk final, dan yang penting adalah bahwa pemain kami semua mendapat kesempatan. Oke, kita ke Jorge. Pertama selamat untuk memasuki final besok. Bagaimana menurut Jorge pertandingan tadi? ¿Cómo es tu punto de vista general del partido? Lo primero, muchas gracias. Para el punto de vista de mañana, pues yo creo que va a ser, depende de qué pase, Indonesia o el Atleti, va a ser un rival difícil que lo tenemos que plantear bien y que nos va a costar desde un principio momento, y que tenemos que tener las ideas claras y saber y llevar nuestro juego como hemos hecho durante estos 2 partidos. Ya, terima kasih sebelumnya. Tentu besok ada satu pertandingan cukup berat karena apakah tim dari Indonesia atau Atletico Madrid. Ya, kita harus persiapan kekuatan kami dari kami untuk bisa permainan yang baik. Tentu kita perlu persiapan yang baik. Tapi ya kami akan melakukan satu permainan yang bisa mencapai sesuai dengan karakter dari tim Barcelona kami. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab, question and answer. Silakan jika ada yang ingin bertanya, tunjukkan. Oke, silakan. Bahasa Indonesia tidak apa-apa, nanti di text. Saya Hari dari Bola-Sport.com. Saya pelatih. Yang pertama, tim Anda sudah bertemu 2 kali melawan tim Indonesia, baik itu Indonesia Al-Sadd dan Bali United. Bagaimana tanggapan India terhadap permainan pemain-pemain di Indonesia? ¿Cómo puede evaluar el modo de juego de los ingleses, de los dos equipos? Bueno, igual que para nosotros es una experiencia venir aquí a Indonesia, a Yakarta, imagino que para ellos es una experiencia el jugar contra equipos europeos. Nosotros tenemos un nivel de ritmo mayor, es verdad que jugamos en condiciones muy diferentes a las que vivís aquí y eso se nota. Es verdad que nosotros jugamos muchísimo el balón, hay mucha disciplina táctica, con una idea que nosotros llevamos fomentando desde muchísimos años, y eso es lo que tiene que ir creciendo poco a poco aquí. Es creer en una idea, poco a poco ir formándola, que venga desde las bases, desde muy pequeñitos, y poco a poco irán saliendo jugadores. Jugadores de calidad sí hay, ya me pasó en el anterior partido, y en este jugador siempre hay jugadores de calidad. Yo he estado aquí 4 años en Asia y siempre hay jugadores de calidad. Lo difícil es adaptarte al fútbol europeo, que es otro ritmo, otra velocidad, pero bueno, poco a poco hay jugadores que ya estaban entrando, pero requiere un proceso, requiere un tiempo. Bueno, pero yo creo que para ellos ha sido una experiencia enorme, igual que para nosotros. Oke. Ya, kita lihat bahwa kami adalah tim Eropa. Tentu kita punya karakter permainan Eropa,
kondisi iklim juga berbeda dengan di sini, jadi perlu persiapan. Jadi kebalikan juga mereka tim Indonesia berhadapan dengan tim Eropa yang tentu mereka sebelumnya kita ketemu dengan tim Indonesia dan itu pengalaman baru buat kami juga berada di Indonesia dan Jakarta. Tapi juga buat mereka yang dari tim Indonesia akan berhadapan dengan tim Eropa dan itu membuat juga tekanan buat mereka sendiri. Yang perlu ditekankan adalah bahwa memang tiap pemain harus punya disiplin dan taktik bermain. Itu perlu agar mereka punya ide untuk permainan dan dari masih kecil mereka harus punya kontribusi untuk punya ide untuk permainan yang baik. Saya 4 tahun ada di Asia ya, jadi bisa menghadapi bagaimana orang Asia bisa hadapi dengan budaya permainan bola di Eropa ya. Jadi perlu ada dari pemain-pemain bola dari usia dini itu mereka diberikan keyakinan untuk bermain bola, mereka juga percaya dengan pemain bola dan perlu memberikan pandangan supaya kekuatan mereka juga selalu fokus pada permainan. Hari ini adalah pengalaman baik bukan hanya buat kami dari Barcelona, tapi juga pengalaman baik untuk tim di Indonesia. Terima kasih. ¿Mau ditambah lagi? Y sí que es un mensaje para los chavales, para los jugadores. Igual que les digo a los nuestros, para ser futbolista profesional requiere de muchas cosas, de talento, pero de disciplina, de cuidarse, de alimentarse. Hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta, no solo el talento. Y es un mensaje para todos, tanto para los jugadores de Indonesia como para los nuestros. Diariamente hay que recordarles que para llegar al mundo profesional todas estas cosas son importantes, no solo el talento, sino todo lo que hay alrededor del futbolista, que hoy en día es importante. Es educación futbolística. Jadi saya pertama untuk khususnya untuk pesan untuk anak-anak muda yang main bola. Jadi buat jadi pemain bola itu mereka harus punya 4 sifat. Yang pertama adalah punya talenta tentu, lalu disiplin itu penting. Kedua juga mereka bisa jaga diri sendiri, dan tentu mereka juga menjaga pola makannya. Jadi bukan hanya tekun saja untuk menjadi pemain profesional, tapi mereka harus mempunyai 4 faktor ini untuk menjadi satu pemain profesional. Jadi itu berlaku bukan hanya untuk anak pemain bola yang masih dini, tapi juga yang dewasa, karena dewasa juga perlu menjaga profesionalisme dalam dunia persepak bolaan. Untuk coach dan pemain, kan udah main juga 2 kali juga di stadion Jakarta International Stadium. Bagaimana pendapatnya tentang Jakarta International Stadium ini, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan? Dan ini termasuk stadion baru kan bagi Indonesia dan Jakarta. Terima kasih. La verdad es que es la primera vez que he jugado en un estadio y la verdad es que es espectacular. Este estadio tiene muy buenas instalaciones, se nota que es nuevo, es enorme. El césped es increíble, no puedo expresarme de otra forma. Es la primera vez que juego aquí y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien jugando y que ojalá pudiese jugar más partidos en este estadio. Saya terus terang saya pertama kali main di stadion besar seperti ini. Ini stadion luar biasa ya. Kita kelihatan bahwa memang baru ya, dan cukup besar, besar, fasilitas luar biasa. Dan saya merasa bahwa pertama kali main di sini itu kebanggaan buat saya sendiri. Dan saya tentu ingin sekali bisa bermain lagi di stadion seperti ini di Indonesia. Para mí es un estadio espectacular. Primero no solo por el campo, el terreno de juego, sino por las instalaciones. Tanto la instalación de aquí, de la prensa, como los vestuarios. Y no solo por eso, sino por el trato de la gente, de toda la gente que trabaja, de toda la gente que le está haciendo que los partidos sean profesionales, como un partido profesional. Y eso es lo que necesitan todos estos chavales. Por lo demás, ¿qué me hubiera gustado? Yo espero que en un futuro lo pueda ver lleno, que es lo más importante. Que creo que esto esté lleno. Hubiera sido una experiencia espectacular. No ha podido ser por COVID, lo entiendo, pero espero que en un futuro aquí puedan hacer muchísimos partidos, porque creo que es ahí donde verdaderamente lo puede disfrutar el futbolista. Un campo como este, lleno con su gente y animando. Buat saya pribadi adalah bahwa stadion ini adalah luar biasa.
bagus ya. Kita pernah bicara di luar saya tapi dari dalam. Karena apa? Pertama, memiliki banyak infrastruktur yang ada di sini. Pertama, infrastruktur media ada di sini, termasuk juga ruang ganti yang cukup baik. Tapi itu adalah fisik. Tapi di luar fisik kita harus menilai adalah pada staf yang kerja di sini cukup profesional. Mereka melakukan ini bagikan satu turnamen internasional, dan tentu ini adalah pengalaman luar biasa bagi pemain-pemain kami, terutama anak muda seperti ini, bisa menampil dalam pertandingan yang begini. Jadi suasana itu kan membuat bahwa ini adalah satu persiapan bertaraf internasional. Tentu yang menyedihkan adalah bahwa memang kosong stadionnya ya. Kita tahu bahwa kondisi sana adalah COVID, jadi itu membuat kita suasana bola tidak terasa, emosi bola para pendukung tim-timnya itu tidak kelihatan. Tapi ya harapan nanti ke depan itu bisa ada dan stadion ini bisa dihiasi dengan suara daripada penonton, dan emosi pemain bola itu bisa mencapai kepada semua orang yang bisa berada di stadion ini. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi. Tidak ada. Oke, terakhir kali. Selamat sore, saya Michael dari Antara. Mau nanya ke pelatih, besok tim Anda akan bertanding di final. Apa target Anda untuk besok? Apakah target utama Anda adalah juara, atau mungkin punya target penting lain di luar itu? Terima kasih. Nosotros, por supuesto, cuando venimos a un torneo, cuando jugamos un partido, en nuestro escudo está inherente, está dentro, el ganar. Es decir, es algo que todo jugador quiere, ganar. Pero lo importante es el proceso, cómo llegas al ganar. Y ahí es donde me gusta a mí. Es saber que ganamos jugando como queremos ganar, jugar. Ganamos haciendo nuestro fútbol, nuestra idea. Y si eso es bueno y lo hacemos, quiere decir que los jugadores habrán hecho un buen trabajo y habrán estado aquí. Al final lo más bonito es ganar con tu propia idea, y eso para mí es lo que me identifica con este escudo, y lo llevamos aquí en cualquier lado del mundo. Y yo creo que por encima de todo, del ganado todo, es que la gente esté viendo que tenemos un fútbol diferente, que nos gusta jugar con el balón, que nos gusta apretar arriba, que nos gusta crear espacios, que juegan de manera colectiva, no individual. Todas esas cosas que suman una idea que es nuestra y que nos identifica y nos diferencia del resto. Oke, jadi setiap turnamen kami akan tentu punya satu hal yang kita lakukan. Dari lambang kami menyatakan bahwa kami harus menang ya. Tapi ingat, menang itu bukan tujuan kami ya. Ya, bagaimana prosesnya tujuan mencapai kemenangan itu. Jadi kami harus mengatakan bagaimana pada permainan kami itu dengan sifat kami, permainan kami itu bisa diterapkan oleh para pemain. Itu penting, itu idenya. Dan bagaimana pola pikiran kami tentang permain bola itu juga mereka terapkan. Dan tentunya dalam mereka melakukan tentram itu, mereka bisa menjelaskan semua ide itu sendiri ya dengan baik. Jadi itu adalah hal yang kedua tujuan kami. Ya. Jadi dengan baik di sini artinya mereka melakukan semua proses itu, berarti mereka menjunjung lambang yang kami punya itu. Tentu permainan bisa berbeda karena kita jelas sifat kami ada permainan bola atas, kita selalu main bola atas. Jadi itu juga membuat juga sifat dari permainan kami berbeda. Lalu sifat permainan kami, kita menjaga tim kolektif, bukan permainan individualistik. Jadi kalau permainan tim kolektif berarti kami senang. Jadi itulah sifat permainan bola dari kami, dan itu kami ajarkan pada pemain muda ini. Oke. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.